Eh, isang category na lang ang natitira. Yan ang... Kamalikot! Justin! Go, Kuya Justin! Give me 5 on the board. Timer starts. Kuya Justin! Personalidad? Oo. Artista? Oo. International? Oo. Hollywood? Oo. Babae? Hindi. Singer! 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 Frost? Hindi. Ay! Pass. Pass. Next word. Personalidad? Hindi. Parte ng tao? Oo. Taas? Hindi. Gitna? Oo. Balikat? Braso? Hindi. Siko? Hindi. Katawan? Oo. Hindi. Pwede. Chan? Hindi. Internal? Hindi! External? Oo. Puso? Just, di Chan? ko ka malikot. Likod? Hindi. Okay, sa likod, Justin. Braso, kamay, kilikili, Hindi. kamay. Internal yun, di ba? Baywang? Hoy, wag ka guwang! Taas? Hindi. Gitna? Hindi. Baba? Hindi. Parte ng tao? Oo. Ang naglaman niya, no? Internal, external? Hindi. Internal. Oo. Pass. Next word. Kalahatan. Personalidad? Oo. Go, Justin! Oo. Artista? Singer? Hindi. Hero? Yes! Yes! Hindi. Oo! Oo. Dating presidente? Oo. Hindi. Hero, di ba si Melchor Aquino, hero? Hindi. Ito nagpatalo. Loko-loko ka! Hero! Pass. Next word. Go, Francesca. Personalidad? Hindi. Parte ng katawan? Oo. Taas? Hindi. Gitna? Oo. Balikat? Braso? Hindi. Kamay? Oo. Kamay. Oo. Daliri. Oo. Hindi. Hand? Oo. Ah! Tao? Hindi. Personalidad? Oo. Parte ng Hindi. katawan? Oo. Taas? Hindi. Baba? Oo! Internal? Hindi. External? Oo. Baywang? Hindi. Kita? Hindi. Paa? Hindi. Alak-alakan? Tuhod? Oo. Oo. Knees? Ah! Oo. Knees? Oo. Knee? Oo. Oo. Matatalo ka dahil 2 points para sa FAU. So, Hindi kayo, niya ang sinabi tapat kasi sa si sadya, Melchora patlo. kasi ano eh. Bayani yun eh. Sabi niya hindi daw. 10,000 pesos. Okay, dapat lang. Melchor Aquino, ano yun, bayani?